Dapat brother, hindi manimaho ang matrix para mabantayan ninyo og makasister papod mo. Blessed and love. Awa brother, wala ra ko'y 5 minutes naligo sa dagat na anak ko'y jellyfish ting. Sakita lagi oy. Lakra kaayo o, wa na balanse bay. Kanang mga motor na magpatanga-tanga diha sa dalan og mag-cellphone o magkaon-kaon habang nagadrive, putyang galak, tuparan ta mo, hadlukon ta mo bay. Kay para makaon sa una-una mo ba na, oy, I'm alive brother. Ayaw pag disbalance na sa dalan kay sakyanan ko, nakamotor ka, madisbalance ka, taga ka diha. Unsa tuong ingon niya? Cloud chaser daw ko human nag-ambush. Ha? Bay, first of all, ako ang artista, diba? Gipatawag ko nila kay magpa-picture daw sila sa kuha. Ako na nooy naipit karon na ako'y artista, ako'y nagpa-picture. Nangayo na kong video ni oo siya. Hay! Naipit na po si brother. Unsaon na lang ne. Yo brothers and sister. So last month no, naikot natin ang Visayas Mindanao backpacking. And now I'm with my car by. And I have like 3 months of traveling. I plan to stay in one place for long term by. Where do you think I'm gonna live by? With my car in the island, bless and love, out of the Matrix. Pew! Yo brothers and sister, nata karon sa Iligan City, the city of waterfalls. Unsa may tirada diri brothers and sister? Naaba kay moadto ko diri o mugawas na dayon ko diri sa Matrix. Balanse. Let's go. 20 na lang ate kuya, takawanan rin ate kuya. At tipay na. Bakit ganyan kayo magsalita? Ayusin nyo naman magsalita. Ang lingwahe nyo, taronge na. Yo brothers and sister, nata karon sa Osami City. Wow, balanse ra bang Matrix dire? Balanse ra Matrix dire. Okay kayo, sige bantayan ako Matrix Osamis. Bless and love. So magpa-picture si sister, ay si brother. Abi na kong babae oh. Kung gwapa kayo, gwapa. Storya daw, storya. Ano si pangalan nimo? Rihanna. Oh, no. Yo brothers and sister, good morning. Biyahe na pud tabay, napadulong ta sa I don't know, Oroqueta. Nata karon sa Sinook bay, rice fields. Good morning. Pagmata na mo bay, wake up, bless and love. Yo brothers and sister, nata karon sa Misamis Occidental Provincial Capital bay. Mustang galawan dire, balanse ra ba dire? Okay man, murag limpyo man dire bay. Tara, let's go. Pew! Brother, panguyab na brother. Dili pwede brother. Ako si brother. Daghan ng ita na sister sa kuha. Dili mabalanse ang Matrix anak kung magpatali ko sa isa ka sister. Brother, sister, blessed and love. So far guys, kani akong pinakapaborito na barko, light shipping, ferry. Indot kayo ni bay. Ang pinaka di na ko gusto bay tong kokalyong bay, baho kayo ilang CR. Murag ambot tae na ambot bay, bullshit. Dili kakahinga dito sila CR bay, gituyo nila to ambot. Parehas ra man ang gibayad pero nganong baho man to, hugaw man. Brother, nganong gapakanal man mo, nabaho man na diha. Dira pud mo ma-empox. Palayo mo diha bay, dirita. Blessed and love. Ganahan day ko diri sa Siquijor ba kay na-realize na ko bay pag ang mga people magpansin sa kuha, brother. Ganahan ko sa akong reaction bay kay humble kaayo akong feeling compared sa laing mga isla akong na-experience diri bay kay tungod pud siguro sa energy nila na simple lang pud ang kinabuhi diri bay. I love it here bay. Simple lang, magical talaga siya, peaceful. Not so much party. Sayang wala kay sister, pero I think kung maka-sister man ako bay, balanse. Brother, wala ko nagayosi or naga-vape bay. Kamo diha naga-vape og yosi mo bay. Maka-healthy na. Brother, maka-cancer na brother. Madaot inyong lungs ana. Sige ra mog suyop og unsa flavor para unsa maka-enlighten na. Dili brother, madaot mo ana.
Do I take viral videos? Yeah, you know there are some viral videos. Do you take this and remake this, or would just you create viral video? Sorry, I don't understand. Do you create? Yeah, I create my own video, yeah. Okay, nice. Yeah. Like with my phone, just my phone, yeah.